Bonjour et bienvenue sur Speak French avec moi. Je suis Séverine, votre professeure de français. Hi and welcome to Speak French avec moi. I am Séverine and I am your French teacher. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode Voyager en France. Today, a new episode Traveling in France. Nous allons apprendre du vocabulaire. We're mostly going to learn new vocab. Et bien sûr, vous trouverez la transcription sur mon site speakfrenchavecmoi.com. Don't give up. The bootcamp is here to help you achieve your goal to learn French. That's why I make sure to make an episode a day, even if I'm tired and sometimes it is a lot of work, but I'm here with you for you. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. La valise. La valise de suitcase. La valise. Le sac de voyage. Le sac de voyage. The travel bag. Un sac de voyage. Alors, on va commencer avec le voyage en train. We're going to start with traveling by train. Le train, with the un sound. Le train. Le train. La gare. La gare de station. Le quai. Le quai. The platform. La voie. La voie. The track. Le billet. Le billet is your train ticket. Le billet de train. Of course, these days, it might be just, in your phone, but it's still a ticket. Le billet de train. Composter. Composter means to punch your ticket. Not all stations have them anymore, but when you have a paper ticket, you have to make sure to get your ticket punched. For that, you would see usually a yellow station in front of the platform. La salle d'attente. La salle d'attente, the waiting room. La salle d'attente. Les horaires, with a Z sound. Les horaires, ou l'horaire means the schedule. Le TGV. Le TGV. TGV. Le TGV, le train grande vitesse, the high-speed train. Monter dans le train. Monter dans le train, to board the train. Monter dans le train. À quelle heure est le train pour? À quelle heure means what time? À quelle heure est le train pour? What time is the train for? Maintenant, l'aéroport. L'aéroport, airport. L'avion. L'avion, the plane. L'avion. Le vol. The flight. Le vol. La porte. La porte. The gate.
L'enregistrement. L'enregistrement. Chicken. L'enregistrement. L'embarquement. It's the verb boarding. L'embarquement. Boarding. L'enregistrement. Chicken. À quelle heure est l'embarquement pour? À quelle heure est l'embarquement pour? What time is the boarding for? And of course, the destination where you're going. Ça va? Oui, c'est beaucoup de vocabulaire. It's a lot of vocab to learn, but it's good to memorize and to practice. On va faire une petite pause et je reviens tout de suite. We're going to take a short break and I'll be right back. Are you ready to speak French? Alors, maintenant, l'hôtel. L'hôtel. La chambre. La chambre is of course the room. La chambre. Le lit. Le lit is the bed. Le lit simple, a single bed. Le lit double, a large bed. L'oreiller. L'oreiller, the pillow. L'oreiller. La couverture. La couverture, the cover ou the bedspread. Le couloir. Le couloir, the hallway. Le petit déjeuner, breakfast, you know that. À quelle heure est le petit déjeuner? À quelle heure est le petit déjeuner? What time is breakfast? Of course, you can use this for an Airbnb too. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Here you go, it's the end of this episode. Feel free to pause, to take notes, to memorize. I hope that you enjoyed the bootcamp, and as usual, you can go straight in the app in Spotify and you can leave 5 stars or you can leave comments. It really helps other listeners to find out about the podcast. Demain, un nouvel épisode. Tomorrow, a new episode. Et on va parler musée et galerie. Tomorrow, you learn all about museum and galleries. Voilà, merci beaucoup. À demain.